କାଣା ହେବା ଯେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ବନି ଯାଇଛେ ତରକାରୀ ତାପରେ ଏଇଟା ବନବା କାଣା ଜାଣିଛ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଫେରି ଅଲଗା ହିସାବରେ ବନବା ଭୁଜିଆଟା ଦେଖ ରେଡି ହେଇ ସାରିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖବ କେନ୍ତା ଲାଗବ ଆଜି ଜଲ୍ଦି ବନ ୱେଟ୍ କରିଛ ଖାଇବାର ଲାଗି ইয়ারটা এটা দেখে খেতে না এখানে পড়লা এটা জিরা তারপরে ইয়ারে হলদি কি সবজি সবজি মশলা সবু টিকে টিকে দিয়া হয়েছে বেশি নো দিয়া হওয়া তারপরে টেস্ট লাগবা টিকে টিকে Vai ser un preparo. Legal. Este मिर्चा लगी दीजिए कलर भी अलग दीजिए लोग कर दो भात भी रेडी दीजिए जिते खाली बाकी अच्छे यहाँ हो गले तुम लगी रेडी डाक देबू पड़ला अंडा ये दिनु ये गुरी काटी दीजिए कटके दी गुरी छोट गुरी पूरा अंडा रेडा कसा दीजिए मसला के इसमें होगा धनिया धनिया पत्ता भी थोड़ा हैला ये थोड़ा गिल्लो कर दे टेस्ट करमा केंदा लाଗୁଛି सेड़ा धरना देखना हेगला रेडी हेगला पिले आसन टिके टेस्ट कर देखमा केंता लागबा जे फटाफट टेस्ट कर देखो सन एबे टेस्ट करमा देखुन हेई सब रेडी